A 2 dias da cimeira dos líderes da NATO, centenas de ativistas reuniram-se em Haia, nos Países Baixos, para protestar contra a NATO e o aumento das despesas com a defesa. Aos manifestantes juntaram-se membros da diáspora iraniana que se opuseram à guerra em curso na região, que se agravou com o envolvimento dos Estados Unidos. Als nu een vergelding plaatsvindt vanuit Iran, wat volgens het internationaal recht rechtvaardig zou zijn of legitiem zou zijn, dan zijn wij als Nederland ook in oorlog met Iran. Omdat een aanval op één is een aanval op alle. En dat is wat er nu gebeurd is. De zwaarst mogelijke bom 6 keer is vannacht gevallen op Iran. De volgende stap is een atoomoorlog. En dat is waar we ons enorm zorgen om maken. En waarom we ook zien dat op het moment dat je meer wapens koopt, de kans steeds groter wordt dat je ze een keer gaat gebruiken. En dat is levensgevaarlijk. Organizers say around 5,000 people gathered in The Hague today to protest against the upcoming NATO summit. There did not seem to be a major shift in the activists' message towards the ongoing conflict in Iran, despite the now confirmed US involvement. They did reiterate their belief that NATO is in fact not a defensive alliance, indicated now by the active participation of NATO's largest member state. There are a handful of protests registered throughout the week, but they're not expected to be quite as large as this one because of the strict security measures in place around the summit venue. Emma de Ruiter for Euronews from The Hague. Apesar dos ataques dos Estados Unidos, o Irão ainda poderá ter uma grande quantidade de urânio enriquecido para construir uma bomba nuclear, disse um perito do Instituto Bruegel à Euronews. It's not credible, in my opinion, to assume that the highly enriched uranium was destroyed. And therefore, Iran, for better or for worse, remains a nuclear threshold power. Maybe not quite as near as it was 24 hours ago, but nonetheless, a country that could, if the regime decided to go all out to produce a bomb, might very well still be capable of doing so. O perito acrescentou que a Europa é irrelevante no conflito devido às divisões entre os Estados-membros. Estará a Rússia pronta para defender o Irão? Numa entrevista à Euronews, o orientalista Nikita Smagin analisou o que está em jogo para o Kremlin. Segundo ele, Moscovo já sublinhou anteriormente que não é membro de uma aliança com o Teherão e não é obrigada a prestar-lhe assistência militar. Mas a situação pode mudar. Но если мы представим, опять же, что Иран все-таки обратится за помощью к России, а это не исключенная ситуация, потому что действительно сейчас вопрос стоит о выживании Исламской Республики как государства, мы не совсем понимаем, как Путин на это прореагирует. То есть рациональные соображения говорят, что не надо ему туда лезть, потому что это еще одна Сирия, но тем не менее, насколько в этой ситуации он поступит рационально, это вопрос, хотя бы потому, что он сам говорил про, например, обращал внимание на то, что он даже думать не хочет об убийстве, об уничтожении Хаменеи, да, очевидно, что эти вопросы его несколько тревожат. Segundo o analista, se houver colapso da República Islâmica, o líder supremo pode muito bem receber asilo na Rússia. Ao mesmo tempo, e tal como afirmou Benjamin Netanyahu, Israel não exclui a hipótese de tentar assassinar o Ayatollah Ali Khamenei. Судьба авторитарных лидеров остается важным аспектом российской политики. Это как-то задевает российских политиков. Я думаю, что скорее всего, потому что они видят некоторую связь свою с этим и себя видят на их месте во многом. Вот, так что в этом смысле, конечно, я думаю, что если произойдет дезинтеграция, Хаменеи вполне могут предоставить убежище в России. Это уже практика налаженная, то есть, в общем-то, я думаю, что это не то чтобы исключенный вариант. Uma nova guerra poderia afetar a influência de Moscovo no Médio Oriente, mas a súbita escalada trouxe boas notícias para o Kremlin. A cimeira do G7 no Canadá decidiu não baixar o limiar do preço do petróleo russo. В Кремле, конечно, рассчитывают в краткосрочной все равно выиграть от этого, потому что цены пойдут на нефть очень серьезно в любом случае. Чем хуже ситуация будет, тем больше будет цен на нефть, и бюджет можно проще верстать, а все в этом году, судя по всему, с ним могли быть проблемы. Вот, опять же, Запад отвлечется от Украины, Соединенные Штаты, чем больше будет чем будет углубляться ситуация, тем больше шансов, что они будут Израилю помогать все больше и больше и на украинском направлении менее активно выделять какую-то помощь. Segundo o especialista, o estatuto do Irão como fornecedor de drones ao exército russo é coisa do passado, mas diz que os países mantêm ainda muitos laços.
В Иран вложено немало усилий. Иран был надежным таким партнером по многим направлениям. Очень много проектов планировалось, причем таких важных стратегически, через Иран проводить, типа проекта «Север-Юг», возможного газового хаба. Это все, конечно, все на перспективу, но тем не менее все эти проекты и в этом случае не будет возможности реализовать. Я думаю, что, конечно, это будет долгосрочно как бы потерей и неудачей российской стороны. Serhii Tsikhanouski, uma figura-chave da oposição bielorrussa, esqueceu-se alegadamente de como falar na prisão, diz Franak Viakorka, chefe de gabinete da líder da oposição Sviatlana Tsikhanouskaya. Em declarações exclusivas à Euronews, Viakorka falou sobre a libertação surpresa dos presos políticos bielorrussos no sábado, fornecendo também elementos-chave sobre o contexto político do acordo negociado com os Estados Unidos. The visit of Trump's envoy Kellogg to Minsk maybe didn't bring any changes for Ukraine's peace talks, but it brought a very concrete result, released political prisoners, including Sergei Tsikhanouski. What other efforts didn't succeed, American effort did work. O regime do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko prendeu Tsikhanouski, o então candidato presidencial da oposição bielorrussa e adversário direto de Lukashenko. We have to help Ukraine so much as possible because our fate depends on the fate of Ukraine. But on the other hand, we should not forget human rights. We should not forget political prisoners. All those people who suffered for their political position, for supporting Ukraine, for fighting for democracy. And the European Union and the United States have to work together in coordination. Desde o ano passado, Lukashenko tem vindo a perdoar um pequeno número de presos políticos. Os analistas consideram ser um sinal de que Minsk está a tentar aliviar as tensões com o Ocidente. A atmosfera do romantismo da primeira metade do século XIX no Museu Frédéric Chopin, em Varsóvia, foi recriada pelos autores da exposição Vida Romântica, Chopin, Schoeffer, Delacroix e Sand. Chopin e os seus amigos viveram perto uns dos outros durante vários anos no bairro de Nova Atenas, em Paris. Ao entrarmos na exposição, é suposto sentirmos o famoso pianista polaco a tocar atrás da parede. Welcomed many artists in his studio, many painters, many writers and musicians. Frédéric Chopin played piano in the studio of Ari Scheffer. A exposição está dividida em 4 secções. A primeira é o ateliê da Ari Scheffer, onde todos os protagonistas da exposição se conheceram. Chcieliśmy pokazać, że są pewne tematy w sztuce romantyzmu, w muzyce, w literaturze, w sztukach plastycznych, które są wspólne dla wszystkich. I sercem tematów romantycznych jest również ballada, którą odnajdziemy zarówno w literaturze, w malarstwie, ale oczywiście w muzyce. I tam zobaczycie Państwo autograf ballady Fryderyka Chopina. A segunda parte da exposição é dedicada a temas românticos. Dwie wielkie postacie, dwie osobowości, wspólne życie w Paryżu i w Nyon, ale byli oni przecież otoczeni przez innych. Do grona ich bardzo bliskich przyjaciół należał Eugeniusz Delacroix. De seguida, a exposição dedica-se a mostrar a relação entre Chopin e os seus amigos. Zostały stworzone po to, aby pamiętać o swoich przyjaciołach, o swoich bliskich, o to, żeby śmierć przemijające życie nam ich nie odebrało. A parte seguinte da exposição é sobre objetos simbólicos. Pokazują taki świat estetyczny, świat sztuki, który podobał się ludziom, który był dostępny, którą chcieli zbierać. Tak niezwykłe nagromadzenie wręcz symbolicznych obiektów i złożenie ich w różnego rodzaju narracje, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielka przygoda. Por fim, o último capítulo é constituído por pequenas esculturas inéditas no tempo de Frédéric Chopin. Last applause for our inventors. Thanks for being here. Great.
Já são conhecidos os vencedores do Prémio Jovens Inventores 2025. A distinção, atribuída pelo Instituto Europeu de Patentes, visa destacar as inovações que contribuem para os Objetivos e Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As cientistas norte-americanas Nika e Leila Machouf inspiraram-se na natureza para desenvolver enzimas que convertem as emissões de CO2 da indústria têxtil em celulose biodegradável. A tree breathes in CO2, it starts from a seed and is able to use that carbon to grow its trunk, branches and leaves. We're basically mimicking that process, taking carbon and making these essential materials, but without needing to harvest the trees. So we mimic this process in chemical reactors that are simple and low cost, and we can make cellulose materials, which is our target product, in minutes instead of decades and without harming trees. Os resíduos alimentares são responsáveis por 10% das emissões de CO2, de acordo com a FAO. Os empresários ugandeses Sandra Nabuzo e Samuel Muita desenvolveram um produto que prolonga o prazo de validade da fruta. Capolax is basically a sachet that we place in fruit boxes during storage or delivery, and it releases an active ingredient that inhibits enzyme phospholipase D that is responsible for senescence or membrane deterioration in fruits. Marie Perrin, uma química franco-americana, desenvolveu um processo para reciclar terras raras presentes no lixo eletrónico. So it's a family of 17 elements from the periodic table, and you probably never heard about them. They have weird names like praseodymium, neodymium, europium, but we rely on them every single day. They're in our phones, in our computers, but also in a lot of green technologies like wind turbines and electric cars. So we really rely on them every single day, and we need them for the energy transition as well. But their production by mining poses big geopolitical and environmental issues, and so recycling is actually kind of like the magic solution to both the geopolitical and the environmental impact. O prémio Escolha do Público foi atribuído a uma equipa de investigadores espanhóis que desenvolveram um rótulo que muda de cor quando o alimento está fora do prazo de validade, evitando episódios de intoxicação alimentar e desperdício.